মানে এই যে লিখছো এইখানটাতে দেখো একটা ছোট্ট এস আছে, ওটাকে তুমি ये करो। हाय नीड योर प्लीज़ आप मेंबरशिप ज्वाइन करो, रितेश बहुत अच्छा है। हाय राजेंद्र जी, ओपन हेयर ओपन कर दिया। ওইখানে প্রেস করলে তোমার কাছে মানে মেম্বারশিপ অপশন আছে। প্লিজ অল লাইক করো অ্যান্ড শেয়ার করো লাইভকে প্লিজ, মেম্বারশিপ অপশন আসবে। তুমি যেটা নিতে চাও, যদি তুমি বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে না হয় মেম্বারশিप থাকে। तो यह तुम्हारे चैनल गए क्यूट फेस, थैंक यू राजेंद्र जी। प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दो लाइव को। स्किन कलर फैंटास्टिक आप लोग थोड़ा लाइक एंड शेयर करो, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा लाइक एंड शेयर करो एंड टेक माई मेम्बरशिप एंड मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सबको बहुत बहुत मेरी क्रिसमस। आज मेरी क्रिसमस है, इसके बाद 1 जनवरी आ रही है, एक फिर नया साल 2025 शुरू होगी और बहुत सारी नई उम्मीदें और बहुत सारा नई सोच, नया जोश के साथ फिर हम लोग शुरू करेंगे 2025। বাংলাদেশ খুলনা জেলা আমার বাসা, তাহলে তোমার হবে না গো বিজয়। কপিলমুনিতে আমার বাসা, আচ্ছা তাহলে হবে না, বাংলাদেশে হয় না। মনে হয় তোমায় দেখাচ্ছে না, তোমায় নিশ্চয়ই দেখাবে না জয়েন বাটন, যদি দেখায় তাহলে হবে। আমি এইটুকুই জানি, এর থেকে বেশি আমি জানি না। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी मेरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो कि दिल अभी भरा नहीं, तो आप मेंबरशिप क्यों नहीं जा रहे हो रितेश? হাই পীর মোহাম্মদ, সবাই একটু লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো তো। थैंक यू जी। আমি অনেকদিন ধরে কিন্তু হলো না ঠাম্মা মেম্বারশিপ নেওয়া। দেখো কেউ নিতে চাইছে নিতে পারছে না, আর যারা আমি যাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি তারা নিচ্ছে না। কি করব বলো, আমার কপাল আর তোমার देश। पीर मोहम्मद जी लुक सुपर, प्लीज़ शेयर कर दो पीर मोहम्मद जी।